Mari tabik basang ke semua bala kita ke seruan gulai kami Ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching. Aiban hari itu hari 1, 9.11 gulai aku Sami Ipat. Perintah Menua Sarawak sari itu mantai ke bajet Sarawak 2021 boleh 9.832 bilion ringgit, ianya lebih 180 juta ringgit. Nanti dibanding ke penyampau hasil ke dikumpul mangkai 10.012 bilion ringgit ke tahun 2021. Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tenoping madah kari 9.832 bilion ringgit, 3.832 bilion ringgit kena ngatur, ngau 6 bilion ringgit kena berjalai ke mayah pengkah projek ngau program pemansang. Beramai kejaku mencerdaskan ekonomi ke arah berdaya tahan, ambil peduli dan masyarakat inklusif. Datuk Patinggi Abang Johari madah kena nyapai juluk hati perintah terdekat ngembuan penatai pemisi ke cukup besar buat tahun 2030, mayu pengkah langgur pengawak pemansang beduni langgur udah COVID-19 nadai lagi elak. The priority of my administration is to provide additional resources and assistance, including for the vulnerable section of our society, speed up development in both urban and rural areas, as well as enhance provision of infrastructure and utilities. Therefore, the 2021 state budget is framed across 8 strategic thrusts, aimed at steering and reinvigorating the economy towards recovery and sustainable growth. 8 batang pengawak tu ianya mulai ke pemanah ekonomi, nyaga pengelantar rakyat, nentu ke pengikun barang pemakai, ngau ubah pemansud hasil tanam topi, ngemansang ke ekonomi digital, ngemansang ke modal manusia, nyaga serta ngetan ke rampak menua, ngau ngangkat ke pemanah pengawak orang ke gawak perintah. Datuk Patinggi ke muka Menteri Wang Sarawak, madah ke batang pengawaknya, ngujung ke Sarawak ngembuan Raban Bangsa Tik Meruan Bersemekih serta ngembuan rampak menua Tik Manah. It is the philosophy of the GPS government that in our continuous effort to develop the state, no one will be left behind. Every Sarawakian, no matter where they are, should be able to reap and enjoy the fruits of development. And it is the responsibility of my administration to create an enabling environment for our people to do so. We fully commit ourselves to take care of Sarawak and protect Sarawak from unscrupulous elements. Jaga Sarawak into Sarawak. Lebuh mantai ke bajet Sarawak 2021, Datuk Patinggi Abang Johari madah ke perintah menua dekat nubuh ke program mengangkat ke ruang bilik tik kurang penatai pemisi e-live ke tahun 2021. Program tu undang dikena beri peluang agaraban orang ke serantak, nambah ke penatai pemisi sidak tip jalai ke dagang mit, bakal nyedia ke bantu perengka ngau latih pengelandia. Datuk Patinggi Abang Johari madah kagih belanja 10 juta ringgit dekat diberi kena berjalai ke programnya ngagiraban ke diselinting baka sidak ke serantak ngau penerima bantu atau ke diri sebilia. Perintah muka nyedia ke 5 juta ringgit ungkup insurans pengerai penerima e-Kasih Sarawak. Inisiatif itu disediakan ke rakyat Sarawak ke umur 18 tahun ke baru tidak tayar ruang bilik e-Kasih tindak nerima skim Mai Salam. Inisiatif itu muka dekat meri peluang ke sidak tip gaji min disedia ke servis pengerai ke pemaduk mana tindak besai ungkus. Datuk Patinggi Abang Johari madah ke perintah muka keras dekat mutar ke penanggul sekolah kenyau dah cair di Sarawak. Perintah muka nyedia ke 1 bilion ringgit kena ngadu ngau ngakak baru 140 buah sekolah kenyau dah cair di menua tu. Kelimpah ring ngakak sekolah, perintah menua nyedia ke 10 juta ringgit bak bajet Sarawak kena nyedia ke kuasa karan bak 110 buah sekolah di menua pesisir. Dulu agi hari itu, Penolong Menteri Dagang Temuai Arts ngau main asal Datuk Sebastian Ting madah ke upis menterinya Ari Upis Dagang Temuai Sarawak STB dekat nyedia ke bantu agih belanja online. Insentif tu dikena bantu orang berindustri dagang temuai tik napi penanggul ketegal penglekai COVID-19 ngangkat ke sistem SIDA.
Agih belanja RM5,000 sudah disedia, lalu peminta tahu dianjung ngakai STB. Agih belanjanya dikena ngemansang, ngangkat ke website ngau laku ke dagang pa online. Datuk Sebastian madah ketajak menua tapi ngau penglekai COVID-19, tang opis tu dekat majak ngelaku ke Sarawak ba platform digital. Baru-baru ini, Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak telah menajukan khusus building online presence through digital marketing initiatives untuk para penggiat industrial pelancongan, terutama sekali operator pelancongan inbound untuk meningkatkan kemahiran penggunaan teknologi digital dan media sosial bagi tujuan pemasaran produk dan perkhidmatan. Yang maksud kerja kutuk lubuh nyaut tanya adun serembu Miro Simo. Berebak munyak Menteri Baupis Kepala Menteri Integriti ngau Ombudsman Datuk Talib Zulkifli madah ke rakyat hari menua tumpu dekat dulu area diambil kawak Pak Mayuh Pengkah Palan ngau sektor di Sarawak. Yang madah ke company terdekat dibuka di Sarawak megak ndak tahu ndak ngambil orang kawak hari menua tumpu. Company tidak ngambil pengerja pengawal menua luar, company-nya patut mantai ke pengawal puangnya dulu, bak surat berita Arif Noah Tumpu. Nyaut tanya Kaban Kaunsil Negeri Sadun Jaya, Insinyur Aidil Leriu, Datuk Talib madah ke kanibal kerjaya megak di Pejalai, dikena mudah kurang tibenungi ke kerja boleh penerang. Kenyar bulan 1 nyentuh ke bulan 9 tu kemari, 13 bengkah kanibal udah di Pejalai, dipasuk 90 ikut pengaji, tinyedia ke 13,000 itik pengawal puang. Kaunsil Negeri Dun Sarawak muka di padah jam kedia tu nadai kebuah tiberat ngakak hospital Bak Dun Meluan. Penolong Menteri Pengawak Perumah ngau Pengerai Malaysia Melayu Dr. Anwar Rapai madah ke kebuah lai pihak laban penyampau orang ke dia bak kanan durnya semina 18,000 ikut nanti dibanding ke ngau penyampau ti ditetap ke opis Menteri Pengerai ianya 38,000 ikut orang. Yang madah kurang bak sitak Dun Meluan oleh datai berubat ngagai hospital Serikai tiu ditetap kenyadi hospital Pakar serta ngempuan 15 ikut Dr. Pakar. Nyaut tanya Adun Meluan, Roland Duat Jubin, Dr. Anwar madah ke Hospital Serikai ngembuan 146 ikut Dr. Enya pukul rata sikut Dr. oleh ngubat 868 ikut orang. Hospital Serikai muka ngembuan 212 itik katil. Enya pukul rata 1.52 katil per 1,000 ikut orang. Bajet Sarawak 2021 dibantai ke Sarituk dan nyerangkum semua perkara serta merik penguntung agai semua rakyat. Tegalnya perintah nyedia ke agih belanja Tip Meruan dikena ngemansang ke kandang menua pesisir ngambil sama maju ngau kandang di Megeri. Berjakuk dengan pengarang berita di Kuching, pengelicah Fakulti Ekonomi Ngau Dagang Universiti Malaysia Sarawak, Profesor Madya Dr. Dayang Afizah Awang Merikan, madah kagih belanja ungkup menua pesisir muka diperhati ke ngemerat ke pengawaknya dia ke air ngau kuasa karan. Kerajaan telah memperuntukkan peruntukan yang agak banyak untuk memperbaiki grid air dan grid elektrik bagi mencapai grid air dan grid elektrik yang penuh pada tahun 2025. Pengelicah Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi Mara Pampang Sarawak, Dr. Abdul Jabbar Abdullah, muka madah ke bajet Sarawak 2021 diperhati ke mungkur strategi timpuh pandak ngau panjai, bahkan ngurang ke pangkak penglekai COVID-19 bak ekonomi serta berjalai ke pengawak dikena nyapai status menua maju tip gaji besar lebih datai bak tahun 2030. Bagi saya ini adalah satu persediaan jangka panjang yang mana kerajaan menyediakan infrastruktur yang lengkap meliputi seluruh negeri Sarawak. Dr. Abdul Jabbar madah kagih belanja ke cukup besar ke pemansang menua pesisir muka nang atur ke pemaduk mana dikena ngemansang ke menua Sarawak Dudia Rila. Sarituk bisik 4 itik kes baru COVID-19 di Sarawak. Ngujung ke kes positif manggai 991 itik kes. Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak madah ke 4 itik kes barunya semua hari Pilih Kuching.
4 kes baru tu ianya hasil penyidik kaul rapat ngagai kes positif COVID-19. Kes ke-988 ianya siku induk Arimnua Tumpu tiba bersa COVID-19 laban bisi kaul rapat ngau sitik kes positif. Kes ke-989 ianya siku laki beranak menua tiba bisi kaul ngau kes ke-887 ngau 888 ari kluster Green Hill. Kes ke-990 mega ari kluster Green Hill. Kes ke-991 mega sikut laki Rimnua Tumpu ianya kaul rapat ngagai kes 975. Kes tu dah dianjung berubat bak Hospital Besar Sarawak. 5 kluster di Sarawak mengkang aktif semudah kluster Putra di Bintulu diketu ke kemari. Sari tu mega bisik 9 titik kes positif udah kerai serta keluar dari hospital. 828 titik kes lagi diperubat ke bak hospital, 39 titik kes lagi dipansiak PUI, ngau 17 titik kes PUI lagi ngantik mutus sari makmal. Polis Sarawak berjalai ke-8 bengkah operasi ngempang jalai SJR buat semanjai atur midah bertagang PKP tip lepas di Pilih Kuching. Berengkah hari tengah malam tadi nyentuk ke-22 bulan 11 dila. Komisioner Polis Sarawak Datuk ID Ismail madah ke SJR-nya diperjalai ke bak jalai Kuching Semarahan Expressway, traffic light jalai Matang Kampung Paro, runabout bak supermarket Imat Matang, gau jalai Temenggung Tan Meng Chang. 4 palan bukai enyak jalai Datuk Bandar Mustafa, jalai airport, jalai Depoling, ngau jalai Istapu. SJR tu dipasuk 240 ekor polis ngau Seladu Malaysia. Berjaku angkai pengarang berita, Datuk ID lalu mensiam mayuh di Pilih Kuching, seruran nitih ke prosedur operasi standard SOP sudah ditetap ke Komiti Penjaga Penusah Menua Sarawak bak pemanjai timpuh PKPB. Ianya mentak benar madah ke polis berkulang agensi ke berkaul dekat merasa ngau cakah lagi semua palandur tentu ke pengawal perintah terdekat nagang penglekai COVID-19 di Pilih Kuching nyapai pemujur. Ia muka ngelalau mensia mayu nak kediri bak rumah henti nadai batang ke buah ke tau pansut. Lalu sidak tindak oleh hendak mindah patut seruran nitih ke SOP ke udah ditetap ke. Atur mindah bertagang PKP tip lebas berengkah diperjalai ke Sarituk di Pilih Kuching. Tinjau RTM menunjuk ke tebal lagi orang di Pilih Kuching. Yang kaum palan dagang diperhati ke mengkan dibuka serta nitih ke prosedur operasi standard SOP kudah ditetap ke. Jadi PKPB dari kerajaan setujulah untuk dilaksanakan dan kami sentiasa mematuhi peraturan dan SOP dari kerajaan untuk memutuskan rangkaian COVID-19. Berbaknya sekedar orang ke ditanya pengarang berita, nyukung perintah berjalai ke baru PKPB, lapanya oleh ngelalau mensiam mayuh ngambil berjimat serta seruran nitih ke SOP. Kami asal sesuailah untuk dilaksanakan buat masa tu. Sekiranya kita tidak ada keperluan di luar, biarlah kita diam di rumah, nangga TV ke apa kana demi untuk memutuskan rangkaian COVID-19. Sekedar perkara tindak dikemendarkan sekumbang PKPB, enyak ngetu keduluk pengawal bak rumah sembiang, tau kanang kelalu mayuh bersekut bak orang timekai pengarap Islam, lebuh bak rumah sembiang. Tumeka nyengkaum ngintu pengerami berbala mayuh, ngau pengawal bak industri dagang temuai. Lalu palan mensia mayuh dibuka belabuh hari pukul 6 pagi, nyentuk ke pukul 10 malam. Ngau pasar tani dibuka belabuh hari pukul 6 pagi, nyentuk ke pukul 12 tengah hari. Berita tadi hujung ke aiban kita ke lemai itu. Anda ingat medak program bicara naratif Pugulai Ngau Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tenopeng berkaul ngau anggar belanja menua Sarawak 2021. Tidak ditabur ke terus berengkah hari pukul 9 malam tu lagi di TV1. Ngau tu aku samipat madah kediri mupuk dulu.